Atong 5 PM karon idol na gitawag yun sa atong source sa ato ang kontak atong source contact na sa Manila idol no. So minaw ta basig maka-chamba ni maka-timing ni basig makatubang makatabang masolba sa inyong problema idol og musabay ka ni ha. Idol ana lang. So idol, wa magdagdag si mong numero magpamembro diri sa ko idol kay kita na to pamagi nga makadaog ka maka-appeal ka sa tuwa diri idol good for 1 month lang na ito lang ato ang Tokyo. Swerte sa imong pamimrohan. Kung 1 kyaw, last 2 digit, good for 1 month, idol. Natong contact cellphone number, idol. Oh. Idol, pag-share, like, and share lang, idol, ha. At tapos, idol, magbibilin kag bakas o comment diha. Makashare ka din, idol. Lamin ang makatanaw ka sa akong Facebook page na ko sa Audi, idol. Dito ko mahatag og 30,000, idol. 30 kyaw sa makashare. Dito na ko mapusuan, idol. Nga na lang kasimple, idol. Kini sa to, this is a game of chance, idol, ha. Good luck, idol.